Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On va commencer tout de suite avec le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Et s'il vous plaît, ركزوا معايا مزيان في هاد la vidéo هادي parce que elle est très importante. Donc, باش أنكم تعاودوا تفهموا مزيان داكشي اللي درنا داكشي اللي درنا. D'accord, نبداو اول حاجه حيت في الاخر حطيت لكم ان اكزرسيس دونك il faut terminer la vidéo jusqu'à la fin. خصكم تتموا الفيديو حتى الاخر باش انكم تستافدوا مزيان، سينو ما غاديش تستافدوا شي حاجه، ولا ما فهمتوا شي حاجه ثاني خليو ان كومونتير يا با سوسي. دونك نبداو بالكومبليمون دوبجي ديريكت. اول حاجه on va donner une définition. شوفوا واحد التعريف الاول ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت. اشنا هو هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت qui est abrégé COD, COD. Donc, tarif. Le complément d'objet direct au COD fait partie du groupe verbal. Donc, il y a un terme du groupe verbal, il désigne l'objet aux lettres sur lequel se fait l'action. يعني هو كينتمي للجروب verbal وكيبين لنا هذاك الشيء ولا الكائن اللي دار عليه الفعل ديال الفاعل، اللي دار عليه فعل الفاعل، بحال مثلا في اللغة العربية المفعول به. Il n'est jamais introduit par une préposition. معمر كتجي une préposition قبله. D'accord. Et déjà قبله une préposition في هذه الحالة هذه كتسمى un complément d'objet indirect. ملي كنقول un être, c'est-à-dire يقدر يكون un homme, une femme, un groupe d'hommes, un groupe de femmes, etc. D'accord. مثلا j'ai travaillé à mémoire. J'ai appelé maman. Donc maman est un être. J'ai travaillé à mémoire, c'est un objet. ملي كنقول objet تكون اي حاجه اخرى من غير شي حاجه كائن حي، من غير كائن انسان، من غير ان être humain كيتسمى objet. un objet يقدر يكون une voiture، يقدر يكون un stylo، يقدر يكون une table. D'accord. J'ai cassé une table, j'ai utilisé un stylo, j'ai conduit une voiture مثلا. ملي كنقول préposition تقدر تكون à، تقدر تكون avec، تقدر تكون de، تقدر تكون dans، تقدر تكون contre، تقدر تكون par. هادو كاع دي prépositions وكاين مازال دي prépositions اخرين. دونك ما غير باش ما نطولوش، دونك هادو هما لي principales prépositions ولا الروابط ولا لي prépositions الاكثر استعمالا. دونك ندوزو دابا comment reconnaître le complément d'objet direct. كيفاش نعرفو في الجملة عطاونا شي جملة كيفاش نعرف فيها le complément d'objet direct. Donc le complément d'objet direct répond aux questions suivantes كيجاوبنا على les questions الآتية. أولا sujet plus verbe plus qui، يعني كيجاوبنا على la question qui هي اللي قلت لكم un être يعني كائن إنساني qui. D'accord. J'ai appelé maman, j'ai appelé qui. مثال. Exemple, Julien attend son frère. Donc Julien هو le sujet, attend هو le verbe, plus son frère اللي هو le complément d'objet direct اللي هو qui. Donc Julien attend qui? Attend son frère. Donc هذه مفهومة. ثانية il répond à la question quoi qui joue à la question ماذا. Sujet plus verbe plus quoi. ماذا. مثال. Maxime mange une pomme. يعني Maxime هو le sujet هو فعل الفاعل، manger هو le verbe، une pomme هو مفعول به يعني هو le complément d'objet direct. هنا باش نحصلوا على ديك pomme on va poser la question quoi. نطرحوا la question quoi. Maxime mange quoi. Maxime mange une pomme. Donc مفهوم كيفاش نعرفوا le complément d'objet direct de la phrase. Comment le reconnaître dans la phrase. كنعرفوه بجوج طرق. إما on pose la question qui ou on pose la question quoi. Nous d'abord la place dans la phrase. Si tu connais la phrase le complément d'objet direct. D'accord. Donc le complément d'objet direct suit généralement le verbe. Et nous disons que tu es le verbe, mais il a qu'un pronom. Bon, déjà qu'on a les pronoms, le, la, les, n'est-ce pas le complément d'objet direct. N'est-ce pas le complément d'objet indirect, c'est une chose plutôt. D'accord. Donc Mittel, Maxime la mange. Donc Maxime ou le sujet, mange ou le verbe, là ou le complément d'objet direct. Mange la pomme. Mange quoi? Mange la pomme. Donc il a besoin de la pomme. On va dire Maxime la mange. هذيك لا كتعود على la pomme. علاش درنا لا؟ حيت la pomme féminin يعني مؤنث مفرد. مثلا يكون عندنا
Maxime mange les pommes, غادي نعوض LES, les. Maxime les mange. Donc, là, remplace la pomme. Donc là, كتعوض لنا la pomme. هي COD placée avant le verbe. اللي كتجي قبل le verbe. ندوزو دابا la nature du COD. يعني الطبيعة ديالو كيفاش كيجي هاد لو COD. كيفاش كيجي الطبيعة ديالو النحوية. La nature grammaticale. دونك نشوفوا هاد الجدول هذا. دونك لو COD يقدر يجي non ou le groupe nominal. مثلا لليون attaque le jaune buffle. لو جون بيفل هو لو كومبليمون دوبجي ديراكت هنا جا على شكل مجموعة اسمية ولا اسم حيت مكون من لو وجون وبيفل. وبيفل هو النون برينسيبال يعني هو لو نوايو هو المركز هو النواة ديال داك الجروب نومينال المجموعة الاسمية. جون هو لادجيكتيف ديالو جون بيفل. يقدر يجي على شكل برونو كما قلنا دابا لي ليون لو ديفور. هاد لو ديفور كتعود على لو جون بيفل إما تكون لو لا ولا لي على حساب العدد أو لا النوع ديال داك الكومبليمون دوبجي ديريكت. يعني واش فيمينا ماسكولين واش فيمينا بلوريال ماسكولين بلوريال إكسيتيرا. يقدر يجي على شكل فيرب مثلا nous espérons pouvoir dormir. دونك يلا حطوا لو فيرب الأصلي هو espérons و لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو pouvoir dormir. جا على شكل أفعال. يقدر يجي على شكل فعل. يقدر يجي على شكل proposition subordonnée. مثلا proposition subordonnée كتكون دي que ولا qui. d'accord que كتكون que les lionceaux attendent que le lion soit repu. donc إلا بغيت نجاوب نطرح la question les lionceaux attendent quoi. attendent que le lion soit repu. donc هادو هما أربعة لي أنواع اللي يقدر يجي على شكلهم يجي لو كومبليمون دوبجي على شكلهم. d'accord إما groupe nominal ou le nom إما pronom إما verbe إما proposition subordonnée. ندوزو دابا le complément d'objet indirect. نعطي واحد définition كما درنا قبيله. مثلا la définition le complément d'objet direct est un mot هو كلمة ou un groupe de mots مجموعة من الكلمات qui est rattaché indirectement au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. donc هو تيكون تابع للفعل ولكن بينه وما بين الفعل كاين واحد لا بريبوزيسيون. وقلنا قبيله شنو هما لي بريبوزيسيون دو avec dans de par contre pour etc. d'accord شوفوا دابا نسوا لي بريبوزيسيون نعاودوهم. كاينه ا كاينه avec كاينه دو كاينه dans كاينه contre etc. كاينه par pour etc. ندوزو دابا مثلا أحمد parle à son frère. donc à son frère هو le complément d'objet indirect. là لاحظتوا le verbe هو لاحظتوا le verbe هنا هو parle. donc le verbe هنا هو شنو هو parle ou le complément d'objet direct هو à son frère complément d'objet indirect. d'accord donc هنايا نشوفوا الجملة الثانية شنو هي. Safa se souvient de sa leçon. donc le verbe هو se souvient se souvenir le verbe pronominal وعندنا sa leçon de sa leçon. لا لاحظتوا هنا هو le complément d'objet indirect. هنا جات la préposition de هنا جات la préposition à. d'accord فهم. donc دابا ندوزو لحاجة أخرى. donc ندوزو كيفاش نعرفو في la phrase comment reconnaître le complément d'objet direct في la phrase. كيفاش نعرفو في la phrase. donc عندنا ثلاثة الحوايج. donc le complément d'objet indirect répond aux questions suivantes. باش نعرفو خاصني نطرح هاد الأسئلة ثلاثة. d'accord وكاينين بزاف ديال الأسئلة حنا غادي نشوفو دابا كيفاش. مثلا donc كاينين ثلاث أسئلة principales. donc sujet plus le verbe plus à quoi. ديما ديك la préposition donc ملي تنقول préposition يعني مثلا أحمد attend son frère. donc أحمد répond à son frère. donc Ahmed répond à qui. n'est-ce pas dit qui. d'accord donc sujet plus verbe plus à quoi. مثال كاين sujet plus verbe plus de qui. sujet plus verbe plus à qui. mais attention d'autres questions sont possibles en fonction de la préposition utilisée. par exemple كنشوفوا على حسب هذيك la préposition اللي عندنا وكنطرحوا السؤال. إذا كان un être كنديروا ديك la préposition plus qui. كاين شيء كنديروا ديك la préposition plus quoi. شوفوا المثال الأول. donc Maxime parle de son frère. Maxime هو le sujet parle هو le verbe. donc Maxime parle de qui. على من كيدوي يعني كيدوي على de son frère. parle de son frère اللي هو le complément d'objet
ديريكت. المهم راني قلبت هادو دونك دو كي خصني نديرها هنايا. بالنسبه دونك المثال هذا خاصو يكون هنا والاخر خاصو يكون هنا. دونك غادي نشوفو دابا غادي نشوفو دونك غير قلبتهم. دونك هنا غيكون هنا في دو كي. Donc, on a sujet plus verbe plus de qui. Donc, Maxime parle de son frère. Maxime, ou le sujet, parle, ou le verbe, de qui. Donc, ou le complément d'objet direct. Je vous donne le مثال ثاني. Donc, Virginie pense à ses vacances. Donc, on a قلبتهم. Donc, هذه خاصها تكون في هنايا. كما قلت لكم دابا. هذه خاصها تكون هنا. وهذه خاصها تكون هنا. D'accord. Donc, Virginie pense à ses vacances. Virginie voit le sujet, plus pense voit le verbe, plus à quoi. Donc, Virginie pense à quoi? Pense à ses vacances. D'accord. Donc, on pose la question. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions avec la préposition. Quand deux quoi, deux qui est la lettre qui veut dire, ou être l'objet. Il y a un objet qui dit quoi, un sujet, un être qui dit qui. Je vous d'abord, verbe plus acquis. D'accord? Sujet plus verbe plus acquis. Exemple. Maxime téléphone à son ami. Maxime ou le sujet, téléphone ou le verbe acquis. Téléphone acquis. Je pose la question acquis. Donc à son ami. Donc à son ami ou le complément d'objet indirect. Donc هنا كيف هذه هما الطريقة باش كنعرفوا le complément circonstanciel, le complément plutôt d'objet indirect. بهاد les questions, on pose des questions de quoi, par qui, contre quoi, etc. دابا نشوفوا في البلاصه فين كيتكون في الفراز. هو في الاساس ديما كيجي مورا الفعل من غير الا كان ان برونون. مثلا Maxime en parle souvent. هذيك اون كنعاودوا بها le complément d'objet indirect الا كانت la préposition de. مثلا je parle de mon frère, j'en parle تعاود de mon frère. Maxime leur parle souvent. Et là, quand on a le complément d'objet direct, بديل A. D'accord? بديل A. ولكن في الجمع المؤنث ولا الجمع المذكر. Maxime lui parle souvent. Lui, il كان عندنا إما مؤنث مفرد ولا مذكر مفرد. مثلا, je parle à maman. Donc, je lui parle. Maxime parle à son frère. Maxime lui parle. Donc voilà, vous avez compris à de la partie, Inch'Allah. Donc voilà, non. Donc, Maxime parle à son frère. Donc lui parle. Lui كتعوض منه le complément d'objet indirect. إذا كانت هي ولا اللي كانت قبل منهم A préposition A. D'accord. ولا كانت دو كنديروا ان. إذا كانت A كنديروا leur ولا اللي على حساب la nature على حساب هذاك le complément d'objet direct. واش مؤنث مفرد مؤنث جمع مؤنث مفرد ولا مذكر جمع etc. دابا ندوزو la nature grammaticale de la complément d'objet direct. Donc بحال الاول يقدر يجي على شكل groupe nominal. مثلا nous parlons à des touristes. Donc des touristes groupe nominal يتكون من des ومن touristes. يقدر يكون un pronom nous leur parlons, nous lui parlons, je lui parle, je lui téléphone, etc. Infinitif. Cet élément a suffi à changer la donne. D'accord? Donc à changer, préposition a, changer le verbe. Donc complément d'objet direct, j'allège que le verbe. Proposition subordonnée. Nous obéissons à ce que vous ordonnez. D'accord? Maintenant, elle a ce forme de subordonnée. Ce que vous ordonnez, c'est une subordonnée. D'accord? كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس اليوم. دونك إلا ما فهمتوش بقاو ترجعوا لا فيديو باش تفهموا مزيان. غادي نشوفوا دابا l'exercice 1. Donc on a fait l'exercice, vous allez compléter avec un COD. البلاصه اللي فارغين غادي تعمروهم des compléments d'objet direct من عندكم. مثلا j'ai oublié quoi parce que COD répond à quoi. La neige a recouvert, le maître écrit شي حاجه. مهم غادي تعمروا داك الشيء. l'exercice الثاني هنا غادي تحدد الفعل اللي كاين تما و لي كومبليمون دوبجي انديريكت تحددهم وتخرجهم من تما وتكتبهم. تكتب لو فيرب وتكتب داك لو كومبليمون دوبجي ديريكت. l'exercice الثالث هو غادي تحدد هنا فين هو le complément d'objet indirect وترمبلاسيه بشي برونون سواء lui سواء leur سواء en على حساب الجمله. دونك كنتمنى لكم حظ سعيد وما تنساوش يعني تشاركوا في القناه
وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله حيت غنديروا فيديوهات اخرين. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo inchallah. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis aussi. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo inchallah.